जय जगन्नाथ। आज सान भाई भल कथा मन रखिथ। आज आलोचना करिया विज्ञान एवं धर्म। आ भितर तारतम्य कौन? धर्म धारयती इति कौन धरित्री। धर्म को धारण कर विज्ञान विशेष ज्ञान विज्ञान। तेणु आग आमर धर्मशास्त्र द्वितीय विज्ञान। ये परस्पर परिपूरक, आम काटी पारिबा ना। किंतु विज्ञान असत्य हो जाई पारे, किंतु धर्म असत्य। वर्तमान विज्ञान तुम देख बहुत अग्रगति होती। चंद्रमंडल लोक जाए कौन कले पहुंचे, किंतु विज्ञान अग्रगति विज्ञान काटिया कथा नहीं। कारण देख गोटे लोक एठू पूरी गला बेलू चल चल जाऊला 5 दिन 7 दिन जाऊला। बर्तमान विज्ञान एत इम्प्रूव गला कौन 2 घंटा पहुंच जाऊँ। विशेष ज्ञान विज्ञान होती विज्ञान ही सत्य, धर्म ताठारु ही सत्य। धर्म आमको समझ की धरी। यदि धर्म न था आमे पशु सहित सामान हो जा, बाप झुआर भी बाहागर हो जाता। किंतु धर्म थिबा हेतु ताही पारुनी। पशु जगत कौन बारण अच्छी? बारण अच्छी, बारण नहीं। धर्म जो आम सब कौन केते गुड़िए नीति नियम कहीं मनुष्य जीवन में मनुष्य चाहे सदा सर्वदा शांति बुझी। दानव मान चाहती सब सुख बुझे। निजस्व गात न था। झंड सापर कौन निज गात अच्छी? ये सब मूषा गात बस। दानव मान सब चाहती आम निजस्व नहीं ना, अन्य काटू ठकिकी आम बड़ लोक। देवता मैंने चाहती आम परिश्रम करी आम कौन करिया आम बंचा। एवं दानव माने भोजन स्वतंत्र अलग, देवता भोजन अलग। भागवत आम पढ़ुथब देखें ना, माछ मांस मद्यपान ये अटे दानव भोजन लेकिन ठीक ना। तेणु जुगे जुगे धर्म अच्छी एवं कली जुगे विज्ञान भाव अधिका हेब बोली महापुरुष अच्युतानंद दास आगुरु कलम करते। कहले ज्ञान को कहार खातिर नथिबो बढ़िबो विज्ञान भाव। चंद्र मंडल रे लोक पशिजिवे लोक हेबे हाउ जाऊ। ज्ञान को कहार खातिर नथिबो, आध्यात्मिक ज्ञान को कहार विश्वास रहिबो नाही। धर्म ज्ञान को कहार विश्वास रहिबो ना। बढ़िबो विज्ञान भाव, समस्ते विज्ञान द्वाही देखे एवं विज्ञान को विश्वास। किंतु विज्ञान को विश्वास कर सत्य, किंतु धर्मटा को धरी था। यदि शांति नहीं से विज्ञान द्वाही दे 5 कोटी टंकार मालिक हेले से धनर किसी महत्व। सुखे न मिलती हरि सुखे बहुत, शांति मध्य गौरव हरि मिले निरंतर। दुखरे ठाकुर मिलती नहीं कि सुखे मिलती नहीं, शांति जो थाए गौरव हरि निरंतर से दर्शन दिए। तेणु विज्ञान भाव बढ़ियो बोली महापुरुष आगुरु कहते। चंद्रमंडल रे लोक पशिजिवे लोक हेबे हाउ जाऊ। देख महापुरुष केबेठू कहते। वर्तमान तुम देख चंद्रमंडल को लोक जाऊना गले कि आउ किसी दिन गले चंद्रमंडल प्लट बिक्री हम ना नहीं। किंतु दिने ना दिने ये विज्ञान पुणी कौन हो अचल हो महापुरुष प्रमाण से
ସମସ୍ତେ ଏକମୁଖ ହେବେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ତମେ ଯାଅ, ଆମର ଦେବତା କିଏ? ଆମେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେବତା ରୂପରେ ମାନୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛି? ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। ଡକ୍ଟର ଏ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ସିଏ କାହିଁ କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ? ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ଡକ୍ଟର ଗଲା ବେଳକୁ ସେ କଣ କହନ୍ତି, କଇଁଚିଟାକୁ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ମାରିକି ସର ନେଇକି ଅପରେସନ କରନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ସିଏ ଡକ୍ଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଦେବତା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପରେ ମାନୁଛେ। ଏବେ ସିନା ମାନୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଦେବତା। ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ନା ଆମ ଉପରେ ଭଗବାନ ରୂପ ସତା ଗୋଟେ କିଏ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ କିଏ? ସେ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ବଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ, ଧର୍ମ ବଳେ ମାତୃଗର୍ଭେ ଶିଶୁ ଯେ ସମ୍ଭୂତ, ଧର୍ମ ବଳେ ଋତୁରାଜ ପ୍ରବାହ ହୁଅ, ଧର୍ମ ବଳେ ସମୁଦ୍ର ଯେ ସ୍ଥଳନ ଲଙ୍ଘ। ଆମେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ସବୁ ତାଙ୍କ ଚାତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ ଆମର ପଢାଉନଥିଲା? ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ମନେ ରଖିଥା। ଆମେ କହୁଛେ କଣ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି, ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଭୂଗୋଳରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ମନେ ରଖିଥା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିବେ ନା ପୃଥିବୀ ହଉଛି ସ୍ଥିର। ଏଇଟା ଆମର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଜାଲୁମ କୂପେ ବିରାଜ। ପୃଥିବୀ ତ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ 9ଟା ଗ୍ରହକୁ 9ଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେଣି 9ଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ନବଗ୍ରହକୁ 9ଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିছে। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଜାଲୁମ କୂପେ ବିରାଜ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ। ହେଲେ ଧର୍ମ ବଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ, ଧର୍ମ ଥିବା ହେତୁ ଦିନ ରାତି ହେଉଛି। ଧର୍ମ ବଳେ ମାତୃଗର୍ଭେ ଶିଶୁ ଯେ ସମ୍ଭୂତ, ଧର୍ମ ଥିବା ହେତୁ ମା ଗର୍ଭରେ ଛୁଆଟିଏ କଣ ହଉଛି, ସଂସ୍କାର ସଞ୍ଚାର ହଉଛି। ଧର୍ମ ବଳେ ଋତୁରାଜ ପ୍ରବାହ ହୁଅ, ଯୋଉ ଋତୁ ପରେ ଯୋଉ ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ, ଧର୍ମ ଥିବା ହେତୁ ଯୋଉ ଋତୁ ପରେ ଯୋଉ ଋତୁ ଆସିବା କଥା ସେ ଆସୁଛି। ଧର୍ମ ବଳେ ସମୁଦ୍ର ଯେ ସ୍ଥଳନ ଲଙ୍ଘ, ଧର୍ମ ଥିବା ହେତୁ ସମୁଦ୍ର କଣ କରୁଛି, ସ୍ଥଳ ଲଙ୍ଘନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନି ଘଟିଲା। ବୁଝିହଉଛି? ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟିଥିବା ହେତୁ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳ ଲଙ୍ଘିଲାଣି। ଋତୁରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁକରି ମାନବ ଜୀବନରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଧର ସତ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ଆଗ ଧାରଣ କରିଥାଅ। ଧର୍ମକୁ ଛାଡି ଚଳି ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଧର୍ମ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଧରିଥିବ, ଇଏ ପରସ୍ପର ତ କହିଥିବ। ଗୋଟି ବିଜ୍ଞାନ ତମର ସୁବିଧା ଯୋଗ କରଉଛି, ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରଉଛି। ଯେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତମେ ହଉଛ ମରିଚିକାଶନ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝିବନି? ତେଣୁ ମୂଳ ହଉଛି କିଏ? ସେ ଧର୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଇଏ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହେଲା। ସେମିତି ଧର୍ମ ବୋଲେ କଣ, ସମାଜକୁ ନେଇକି ଧର୍ମ। ଏ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କଳୁଷିତ ହେଇଯିବ, ବିଜ୍ଞାନ ବଢିଲେ ଆଉ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ସିନା ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ସବୁ କଥା ଅଢେଇ ଦିନିଆ। ବୋଲେ ଧର୍ମଟା ହଉଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦେଖୁଛ ଏ ସବୁ ଅଢେଇ ଦିନିଆ।
गोटे मुहूर्त मनुष्य जानूची मनुष्य जीवन किसी ना केतबेले निश्वासटा बंद हो गले जीव चलीज तथापि गोटे मुहूर्त प्राण थिला पर्यंत सी कहूँ मोठू बड़वान आई ना प्रकृत मनीष जानिया कथा दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाणी सेणिकी जाए गोटे गोटे मुहूर्त कौन हम से चिंता करिया बहुत असंभव से कि बालके मोर बोलकर बेल हूँ गोविंद सुन दिन पाए कि न पाए से सजग हवा कथा हूँ प्रत्येक नागरिकर कर्तव्य किंतु वर्तमान समय धर्म को आ धारण करूना विज्ञान ग्वाही दे कोटिके गोटे को छाड़देला समस्ते उपथगामी चलना तेणु जी जा कर विज्ञान भाव जो कमिज करेंगे कौन विनाश काले जय जगन्नाथ प्रभु सदिचा पुण्य बोलानंद एक बार